Hello, it is Subtopic 3.2 again, but for this section, you will learn how to explain the increase in the successive ionization energies of an element and deduce the electronic configuration of an element and its position in the periodic table based on successive ionization energy data. Generally, successive ionization energy, apa tu successive ionization energy? Kalau let's say you are moving from one ionization energy to another. Macam mana you dapat ionization energy yang first? You dapat ionization energy yang first because you remove 1 mole of electron daripada dia punya atom. Okay, so untuk you form this cation. Alright. So, ionization energy yang kedua pula terbentuk sebab you remove another electron. Okay, so bila you remove another electron, that is what we call as successive ionization energy. Sebab you are moving from one ionization energy to another. Okay, so kiranya you remove satu persatu electron. Okay, you got what I mean? Okay, so supposedly, if you look at here, the first ionization energy rendah daripada second ionization energy. Sebab kenapa? Because bila you remove satu electron, this is the ionization energy. Bila you remove satu electron, bila you remove another electron, dia akan meningkat. And dia akan always meningkat. Okay? Sebab the process untuk kamu remove this electron akan menyebabkan memerlukan more energy, more tenaga. Okay, so that's why bila you memerlukan more tenaga, sebab itulah the next ionization energy will always be higher than the first ionization energy. Sebab apa? Sebab bila you nak remove, every time if you want to remove electron, it will require more work. Alright, and then bila you remove one electron tu, you remove the next electron, dia akan ada increase lah in more positive ion. Kiranya the more positive ion yang you akan form, the more energy that you need to remove the electron. Okay. Alright, apa yang berlaku kat sini ialah kalau let's say you ada jumpa large increase. Okay, let's say yang ni tak tahulah sebab kalau kamu compare between dua saja you tak tahu. Tapi kalau if let's say you ada series, you ada beberapa successive successive ionization energy kan, you boleh compare to each other. So bila you compare, you akan dapati akan ada large increase in the successive ionization energies. Kalau let's say ada large increase tu, ada big jump ataupun big increase, okay, if you compare between successive ionization energy, itu adalah kerana sebab kamu remove the valence electron daripada dia punya first core electron. Okay, kiranya kalau if let's say you ada Na kan, Na biasanya charge dia Na plus, right. So normally if let's say you ada 1s2, 2s2, 3s1. Okay, so bila you let's say lah ionization energy yang pertama relax je, tiba-tiba ionization energy yang kedua tak relax, dia ada big jump. Kenapa dia ada big jump? Sebab mula I remove 3s1 ni dah memang valence electron untuk Na, so you akan dapat Na plus. Tapi bila you nak remove one electron, dekat the next, yang ni adalah inner orbital ya, this will be the inner orbital untuk Na, inner shell. Okay, so bila you dah habis remove one electron dekat valence electron of the Na, and then you nak move to the inner shell, you nak remove this one electron supaya you dapat IE2. Because of that lah you akan dapat big jump between IE1 dengan IE2. Tapi IE2 dengan IE3 tak akan ada big jump sangat lah. Yang this one akan jadi biasa saja sebab IE2 you ambil elektron daripada 2s. Okay, IE3 pun you ambil elektron daripada 2s. So kiranya tak ada beza. So macam tu lah, kalau let's say you jumpa je big jump, is because of what? Because you remove the last valence electrons and then you nak move kepada the first core of electron.
Okay, kenapa Miss cakap pasal successive ionization energy? Okay, actually, if let's say you dibagi unknown element and you nak kena tahu the valence electronic configuration of that unknown element, actually, you boleh tahu melalui kaedah successive ionization energy. Okay, so tapi ada dua methods lah yang you boleh tahu, which the first method is by determining the ionization energy ratios. The second one is by determining the differences in ionization energy. Tapi tak semua elements yang kita boleh tahu melalui successive ionization energy. Okay, hanya elemen di S block dan P block saja. Kalau elemen ke S block mestilah di group 1 and group 2. Okay, kalau let's say elemen di P block mestilah daripada group 13 until group 18. Okay. Okay, for example lah contohnya kalau let's say you ada this kind of questions, dibagi ionization energy 1, 2, 3 dan 4 untuk atom X. Soalan suruh kamu predict the group in the periodic table of elements for atom X and also write the complete electronic configuration of X jikalau atom X ni belongs to the second period. Kalau second period, that means dia punya N will be equals to 2. And also tadi Miss cakap apa? Kalau let's say you nak tahu group ke period ataupun block for the atom X dengan menggunakan successive ionization energy, the atoms X must be somewhere around block S ataupun P. So kalau block S, dia akan mempunyai valence electronic configuration of NS. Kalau block P pula, dia akan mempunyai valence electronic configuration of NS dan juga NP. Okay, to know more, let's stay tuned. Okay, kalau let's say kamu nak cari valence electron configuration melalui successive ionization energy, kan ada dua cara. Method yang pertama, if let's say you boleh determine by the ionization energy ratios. So if let's say this is your soalan tadi, kalau let's say you nak guna the first method, you bahagilah mula-mula ionization energy yang kedua bahagi 1. Lepas tu dapat 1.95. Lepas tu ionization energy yang ketiga bahagi 2, you dapat 8.45. And ionization energy yang keempat bahagi dengan 3, you akan dapat 1.41. Okay, so if you look at here, you boleh tengoklah, kalau let's say this ratio, you tengok 1.95, this ratio pula 1.41. Tetapi yang this one dia ada very big jump ya. This is big jump. So bila ada big jump kat situ, meaning apa? Meaning that bila kat sinilah berlakunya untuk kamu ambil elektron di inner orbital. Okay, so kita tengok kat sini, since IE2, since ionization energy yang ketiga punya ratio dengan IE2 have the highest ratio, which is 8.41, we can conclude that there will be 2 valence electrons. Okay, dia hanya akan ada 2 valence electrons. So kiranya valence electron dia terletak pada ratio yang di bawah ni. So sebabkan IE3 bagi IE2 ada big jump, therefore you akan ada 2 valence electron. So kat sini kita dah ada sedikit-sedikit info. X berada pada period kedua dekat dalam soalan tadi. Kiranya dia punya N equals to 2. And also kalau let's say melalui successive ionization energy ni, you boleh tahu elements yang berada di P block ataupun S block. Okay, lepas tu kita tahu yang X ni ada 2 valence electron. Cuma kita tak tahu je dia berada dekat P block ke S block. Okay, next dia cakap therefore X berada di group yang kedua sebab dia ada 2 valence electron. Okay, bukannya dia ada berbelas-belas pun, dia ada 2 valence electron. So kat sini kita boleh conclude yang X ni dia berada dekat group yang kedua. So kalau dia berada di group kedua, dia akan ada electronic configuration untuk valence electron dia, which akan dapat NS. N you tahu N equals to 2, S, and then memasukkan the valence electron kat sini, NS2. Kiranya you punya valence electron configuration untuk X will be
2s2. Faham tak? Okay. The next point pula dia just cakap, okay, kenapa ada this big jump? It is because the first and second electrons are removed from the subshell with the same energy level. Okay, and this one mula-mula dia tak ada big jump. Sebab apa? The first and second electron ni first electron, second electron. First dengan second electron dia remove from the same shell, same subshell. That's why lah energy level dia lebih kurang sama. Tetapi since the third electrons memerlukan higher ionization energy, sebab if you tengok the third electron memerlukan 8.45 more energy daripada IE yang kedua. Therefore, the third electron is removed from an inner subshell that is 1s. Okay. So kalau you tak nampak macam ni lah ya. Contohnya, this is okay lah, this is nucleus and this is contohnya 1s. Yang ni pula 2s. Okay. So apa berlaku kat sini? You nampak this ratio dia 1.95 kan, lebih kurang sama kan? Sebab the first electron dengan second electron you ambil dekat subshell yang sama. And then tapi ada big jump dekat the third electron ni. Dia punya ionization energy dia adalah sebanyak 8.45. Okay. Sebab apa? Sebab bila you nak remove elektron yang ketiga ni, you ambil daripada inner shell. Okay, this is the valence electron punya shell kan. Sebab kan you nak remove elektron yang dekat inner shell, that's why dia akan ada big jump. Kiranya you hanya ada dua valence electron lah. Okay, sebab IE 2 bagi IE 1 you dapat 1.95 over 1 kan. IE 3 bagi IE 2 you dapat 8.85 over 1. So kiranya kat sini you can say that elektron yang terkeluar dekat ionization energy yang pertama dengan kedua dia lebih kurang sama je. So that's why lah kita decided you hanya akan ada dua valence elektron saja. Sebab elektron yang ketiga ni, kenapa you dapat IE yang ketiga? IE yang ketiga ni ialah hasil daripada you ambil elektron yang ketiga. Sebab elektron yang ketiga ni you ambil daripada inner subshell. So that's why you required more energy. That's why lah kalau you nak tahu valence electron, okay, you tengok sampai big jump and then you tengok dekat bawah ni berapa nombor kecil je, 2. That means that atom hanyalah ada dua valence electron. Okay. Since dia ada dua valence electron, makanya dia berada pada grup yang kedua. Okay. So kita tahu dia punya tadi dalam soalan dia bagi tahu period yang period for this atom n equals to 2 and then group dia equals to 2. Okay. So kalau grup kedua berada di blok apa? Grup kedua kan berada di S block. Okay. Kan. So nak tahu the valence electronic configuration untuk atom X. Atom X punya valence electron will be 2s2. Okay. Tapi kalau soalan nak tahu full electronic configuration of X, it will be 1s2, 2s2. Isi mengikut Aufbau principle. Next method, kalau let's say you nak tahu the valence electronic configuration of your unknown atom dengan menggunakan successive ionization energy, you boleh gunakan method yang kedua, which is determine the differences in ionization energy. So kiranya ionization energy yang kedua tolak dengan 1, ionization energy yang ketiga tolak dengan 2, ionization energy yang keempat tolak dengan 3. Okay, so after that you analyze you punya differences in your ionization energy, and I can say that again ionization energy 3 minus 2 dapat a very big jump here. Okay, dapat big jump. So you know that you kena fokus dekat this ionization energy. Alright, since ionization energy yang pertama dengan yang kedua lebih kurang saja, tapi bila nak masuk ionization energy yang ketiga ada big jump, therefore atom X hanya akan ada sebanyak 2 valence electron. Okay, sebab ionization energy ketiga ni adalah electron yang you remove from the inner shell. Okay, elektron pertama dengan kedua you remove from the
valence from the outermost shell. Tugas kamu nak cari apa? You nak cari valence electron. So valence electron berada di mana? Valence electron berada di valence shell. Okay. So kiranya bila let's say you nak remove saja elektron yang ketiga, you ambil daripada inner shell, bukan daripada valence shell. Okay. So kiranya dekat valence shell ni you hanya ada dua elektron, elektron yang pertama dengan elektron yang kedua. Okay. Faham tak? Okay. So sebab you remove the third electron daripada inner subshell, that's why lah you require more energy. That's why you akan dapat more ionization energy. Okay. Alright, since IE2 minus IE2, IE3 minus IE2 have the highest difference, therefore you will have only two valence electron. Ni Miss dah cakap dah tadi. So element X, since valence electron, dia valence electron dia equals to 2. You tahu kan kalau block S kan cakap group number is equals to valence electron. So since valence electron dia equals to 2, therefore element X akan berada di block S. Okay. And therefore the electronic configuration of X will be 1s2 2s2, tetapi valence electronic configuration of X will be only 2s2. Senang tak? I hope that you can get this. Okay, so you tahu kalau you nak cari valence electron of sesuatu atom menggunakan successive ionization energy ada dua method, tapi Miss sarankan kamu untuk guna method yang pertama. Sebab kalau let's say method yang pertama, you boleh nampak ratio tu clearly. Okay, kalau let's say you guna method yang kedua, Miss takut you tak boleh dapat bezakan sahaja. 8,000 ke ni 13,000, you tak dapat bezakan the big jump. So kalau let's say you nak cepat dalam exam and whatsoever, and then you nak tahu dia punya big jump, I think it's highly advisable untuk you follow method yang pertama. Okay. Okay, let's look at example yang kedua pula. Okay, example yang kedua ada 5 successive ionization energy as shown. Alright, lepas tu determine the electronic configuration of the valence electron for M. Okay, and then determine the group number of M in the periodic table, and the electronic configuration of M is in period yang kedua. Okay, again kalau successive ionization energies ni you ada dua method untuk you tahu the valence electron configuration of the unknown element, which you boleh tahu melalui ratio atau you boleh tahu melalui difference. Okay, and then melalui these two you akan tahu the valence electron for your unknown element. Okay, so since element M berada di period yang keempat, so you boleh tahulah number of shell untuk M and will be equals to 4. Okay, the rest of it you just kena cari sahaja the big jump supaya you boleh tahu the valence electron of M. Seterusnya lepas tu you boleh tahulah the group number for M. Okay. Okay lah, tadi kan Miss ada cakap kalau let's say you nak tahu valence electron of the unknown element melalui successive ionization energy, you boleh tahu elemen tu sekiranya elemen tu berada di S block, elemen yang hanya berada di S block ataupun P block sahaja. And then kalau S block you akan tahu elemen tu akan berada sama ada di group 1 ataupun group 2. Kalau P block sama ada dia di group 13 sampai group 18. And then kalau let's say S block pula, diorang punya electronic configuration for the valence electron akan jadi from NS1 sampai NS2 sahaja. Kalau P block is between NS and P, NS2, NP1 sampai NS2, NP6. Okay. Alright, so sekarang ni kalau let's say
you nak tahu the valence electrons untuk atom M, okay, if let's say you dapat this successive ionization energy and you nak gunakan the first method, which you boleh tahu the valence electron melalui ionization energy ratios. So you bahagikanlah 2 bagi 1 1.98, 3 bagi 2 dapat 2.04, lebih kurang je kan. 4 bagi 3 dapat 1.34, tetapi bila 5 bagi 4 ada big jump kat situ. Ada big jump pada ionization energy yang ke-5. Apakah maksudnya tu? Maksudnya elektron yang ke-5, okay, the 5th electron diambil di inner shell. Okay, bermaksud you akan ada 4 valence electron. Okay, sebab bila you look at the ratio here, when you look at the ratio here, daripada IE1, IE2 sampai IE yang keempat, dia punya ratio dia lebih kurang saja. That means you ada, bila you remove satu electron, ratio dia lebih kurang 1.98. You remove the second electron 2.04, the third 1.34, until the fourth electron kan. So the fourth until the fifth electron you dapat 3.67. Is a very big jump. Okay, you dapat 3.67. Bermaksud you punya valence electron hanyalah ada 4 sahaja. Okay, di valence shell. Kiranya kalau let's say this is your valence shell, and then you ada elektron yang pertama, elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat. Tapi bila you nak remove the 5th electron, you remove dia pada inner shell. Okay, kiranya dekat valence shell for atom M ni, you ada 4 elektron. So bila ada 4 elektron, bermaksud atom M akan ada 4 valence electron. Okay, so you look at here, kan Miss cakap kalau S block between group 1 and group 2. Kalau S block bermaksud the group number will be just the same as the valence electron. Kiranya kalau group number dia ada 1 dengan 2, that means the limit valence electron untuk S block hanyalah limit dia ada 2 valence electron. Okay, tapi P block between group 13 sampai group 18, that means the valence electron untuk P block will be 3 sampai 8. Okay, the valence electron untuk P block. Cumanya P block, because you dapat group 13 dengan 18 sebab you campurkan dengan 10. Itulah saja, sebab itulah dia group 13 dengan group 18. So sekarang bila you tengok, oh, you ada 4 valence electron. So tak mungkin dia berada di S block. Mestilah dia berada di P block. Okay, sebab P block dia punya valence electron daripada 3 sampai 8. Alright, so sekarang ni you know that the valence electron configuration yang untuk P block punya valence electronic configuration adalah NS dan juga NP. Alright, since you have 4 valence electron, therefore you isi saja elektron dekat NS 2, bakinya dekat P 2. And then di dalam soalan dia bagi tahu atom ataupun elemen M dia berada pada period yang keempat, therefore and dia will be equals to 4. Therefore dia punya valence electronic configuration for element M will be 4s2 4p2. Okay, tapi kalau you nak tahu the full electronic configuration for element M, you kena ikut apa? Mengisilah ikut Aufbau principle. Sebab kalau Aufbau principle cakap apa, you kena isi dulu daripada 1s, lepas tu 2s, 2p, 3s, 3p, 4s dahulu, barulah 3d, lastly barulah 4p. Okay, although that you punya electronic valence adalah 4s2 4p2, tetapi bila you nak isi mengikut Aufbau principle, you need to isi 4s dahulu baru 3d.
Okay, and then barulah 4P. Kenapa ada 4P? Sebab you punya 3D full. Alright. Okay, since you tahu elemen M ni berada pada P block, so since the valence electron untuk elemen M adalah equals to 4, so 4 campur dengan 10 equals to 14. So this 14 adalah group untuk elemen M. Alright, same goes to the second method. Kalau let's say you guna second method, which is you determine by the differences in ionization energy, sama je. You tolakkan dengan value each other and you will know that bila IE5 tolak IE4, you dapat big jump. That means bila you nak remove the fifth electron, you akan remove dia pada inner subshell. And since that, you will know that you will have 4 valence electron untuk elemen M. Okay, kalau 4 valence electron, you akan tahulah kalau valence electron dekat P block is from 3 sampai 8 valence electron. So, you tahulah elemen M ni berada pada P block. Okay, lepas tu apa? Kalau P block, nak tahu group number of P block, valence electron kena campurkan dengan 10. So the group number untuk elemen M adalah 14. Okay, and then the valence electronic configuration untuk elemen M adalah NS2 and P2. Sebab apa? Ada 4 valence electron and also dia berada di block P. Okay, therefore the full electronic configuration of element M is as follows. Okay, why don't you try yourself by doing this soalan? Nak tahu you betul-betul faham ke tidak. Soalan ni dia ask you to determine the electronic configuration of valence electron untuk elemen A and group number of A in the periodic table of elements. So you boleh buat nak tahu the valence electron, you boleh tahu melalui dua method kan. So you gunalah salah satu yang mana you rasa selesa, tapi Miss sarankan you guna method yang pertama. Kiranya you cari the ratio between each of the ionization energy. Okay, and then once you dah dapat big jump, you akan tahulah siapakah valence electron, berapakah valence electron untuk elemen A. Lepas tu from there you akan tahulah dia S block ke dia dekat P block. Lepas tu finally you bolehlah jawab this following questions. Okay, yang ni pun you boleh cuba buat juga. Untuk this one dia bagi dua elemen. Lepas tu you kenalah cari satu persatu. Mula cari elemen X punya ionization energy ratios, lepas tu cari Y punya ionization energy ratios. Lepas tu bila you dah tahu masing-masing punya peak jump, you akan tahu the valence electron untuk elemen X dan Y. Seterusnya you bolehlah determine the valence electron configuration dan juga group number untuk elemen X dan juga elemen Y. Okay, the last one you can test yourself by doing this question. Okay, dibagi sesebuah elemen tu berada pada period 3 and then with this following ionization energies, write its electronic configuration. Okay, so please try all of the questions, okay, so that you can know your understanding in this. And one more thing to wrap everything up, to conclude, okay, kiranya untuk successive ionization energy ni, okay, kenapa you nak kena belajar pasal benda ni? Sebab melalui dua method yang you boleh dapati from successive ionization energy, which is ratio dengan difference. Once you dah dapat big jump, okay, dapat big jump, you boleh detect dia punya valence electrons of your elements. Okay, kiranya melalui successive ionization energy and with the right methods, you can find the valence electron. Okay, you can find the valence electron untuk sesebuah elemen atau atom tersebut. Okay, so from the valence electron, you boleh tahu dia berada di group berapa. Okay, so elemen yang you boleh
buat melalui successive ionization energy ni adalah elemen yang hanya berada di S block dan juga P block sahaja. Okey. Kalau S block, valence elektron dia mestilah you dapat 1 ataupun 2. Kalau P block, sama ada you dapat 3 atau 4 sampai 8. Okey. And then kalau S block, nak tahu the group number untuk S block, it will be just the same as the valence electron. Kalau nak tahu the group number untuk P block, the valence electron needs to plus with 10. Okay, and then daripada situ juga you boleh dapat group number and you boleh dapat tahu the valence electron configuration. Okay, kiranya kalau let's say S block akan ada valence electronic configuration of NS, kalau P block NS dan juga NP. And lastly, from there as well, you boleh cari the full electronic configuration of your element. Okay, and you boleh isi melalui Aufbau principle. So pokok pangkalnya kamu belajar pasal successive ionization energy ni ialah sebab kamu boleh dapat valence electron of your element. So from valence electron, you boleh tahu quite few things from there. So I think that's all for this section.